So today you are going to learn new topic. This is the second last topic. Betul ke? Why chapter 8? Should be Chapter 7. chapter 7. Okay, wait. Mana dia silap ni? Okay. Our learning stand for today's lesson, satu je. Construct histogram and frequency polygon for a set of group data. Actually, we have learned this topic in Form 4, but in Form 4, you learn a set of ungrouped data. So for Form 4, Form 5, a set of group data. Okay, so how to construct histogram and frequency polygon. Histogram and frequency polygon pun you dah pernah dengar kan masa chapter Form 1 ke Form 2 macam tu lah, I pun tak sure. Tapi you dah familiar kan histogram and frequency polygon? Ya, cikgu. Right? Okay. So as I said just now, in Form 4 you have learned about the way to interpret the dispersion of ungrouped data based on the stem and leaf plot. Ingat lagi tak ni stem and leaf plot ni, and dot plot ni pun you dah buat masa Form 4. So we can observe the dispersion for a group data by constructing histogram and frequency polygon. So ni yang kita nak lukis lah untuk Form 5. Pure to that, you need to know the class interval, lower limit, upper limit, midpoint, lower boundary, upper boundary, and cumulative frequency that can be obtained from a frequency table. Okay, apa benda ni? So don't worry, senang sangat. So how to calculate the size of class interval? So this is the formula: largest data value minus smallest data value divided by number of classes. So this is the formula for size of class interval. Okay, lower limit is the smallest value and the upper limit is the largest value of a class. Midpoint, lower limit plus upper limit divided by 2. So this is midpoint. Lower boundary, upper limit of the class before it plus lower limit of the class, then divide by 2. And upper boundary, upper limit of the class plus lower limit of the class after it divide by 2. Apa benda ni? So jangan pening, kita tengok table. Kat table lebih senang nak tengok. So this is example 1. The data on the right show the height of the nearest, to the nearest cm of the group of Form 5 pupils. So ni semua height lah. 153 cm, 168 cm. Okay, A, determine the class interval for the data if the number of classes required is 6. B, construct a frequency table based on the information in A. Hence, complete the frequency table with the lower limit, upper limit, midpoint, lower boundary, and upper boundary. So first, determine the class interval. So just now, the formula, largest data value minus smallest data value over number of classes. Number of classes, dia dah bagi tahu dekat dalam soalan. Okay, so
kat data ni you cari the largest value which is 173 and the smallest value 145. So minus divide by 6, you'll get 4.7 approximate 5. Therefore, the class interval are 145 to 149. Macam kita buat group lah. Group for this data. Okay. So you dah dapat ni dapat daripada mana? Okay, you ambil smallest data value which is 144. Then jadikan dia 5. So 145 1, 146, 47, 48, 49. So all 5. Start kira daripada 145 ni. Okay, boleh tak? Sebelum kita proceed. Cikgu tak Teacher, I don't understand. Okay, this is how. Okay, yang ni, sekejap nak conteng-conteng sikit, ambil pen. Okay, yang ni okay tak? Yes, teacher. Size of class interval. Ini okay? Yes. Okay, so yang ni kita tak nak dia decimal number. So kita jadikan dia whole number. You round off to the nearest whole number which is 5. So class interval, kita nak kelaskan ataupun nak groupkan data-data ke atas ni. So kita start dengan the smallest data value 145 until 149. Yang ni mana kita dapat? Okay, yang 149, 149 pula. 145 to 149. Okay, 149 ni dapat dari mana? 145 ni you ambil smallest value. 149 you kira daripada 145. 145, 146, 147, 148, 149. Semua sekali mesti ada 5. Follow this one. Okay. Yes, teacher. Understand, teacher. Okay, so this is the first class interval. So the next class interval 150 until 154. Ini pun 5 juga. 150, 151, 152, 153, 154. Okay, so this is the second class interval. This is the third, fourth. Buat sampai you akan dapat the last ini bukanlah the last ataupun the largest value sebab kita tak dapat ngam-ngam tadi, kita dapat 4.7 kan. So yang last ni dia akan lebih lah sebab tadi the largest value is 173. Tapi bila you dah buat class interval ni dia akan dapat lebih sebab tadi kita bahagi pun kita tak dapat whole number. So dia memang akan ada baki sikit di belakang ni. Tapi tak kisah pun. Okay, yang ni adalah soalan yang pertama. A dah settle dah. So B, construct a frequency table. So macam mana nak construct a frequency table? Okay, jadi macam ni. Yang ni yang class interval yang you cari tadi. Biasanya in SPM question, ini dah bagi dah. Yang class interval ni dah bagi dah. Tak pernah lagi soalan yang dia suruh you sendiri cipta the class interval ni. Biasanya dia dah siap-siap bagi dah. Tapi still kena ajar sebab you adalah new batch.
of KSSM, takut nanti tiba-tiba yang ni dia tak bagi. Dia suruh isi sendiri kan. So kita ada dalam buku teks. So I teranglah macam mana nak dapatkan kelas interval. Ini semua ni adalah kelas interval. Nama dia kelas interval. Okay. Okay, frekuensi adalah apa tu ni? Apa yang ada dalam ni? 149 to 140, 145 to 149. You kena rujuk balik kat sini. You carilah yang dalam range tu. 149 to 145 to 149. Ada berapa kat dalam ni? Ni 145. Lepas tu another one is 148. So total ada 2. So you tulislah 2 frekuensi. Boleh tak? Ni macam you buat tally tu lah, sistem tally ataupun tak payah buat tally pun tak apa, kira je tulis. Cuma yang ni kena hati-hatilah, kena betul. Nanti last kali you kira dia punya total. Total frekuensi ni berapa? Mesti sama dengan number of data kat sini. Okey, yang frekuensi ni ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, lower limit tadi yang formula tu, lower limit adalah yang first ni. So ini adalah lower limit. Okey, upper limit nombor yang belakang dekat kelas interval. Untuk kelas interval yang pertama, row ni, row pertama you rujuk pada kelas interval yang pertama. So this is the lower limit. 149 upper limit. Midpoint, formula tadi, lower limit plus upper limit divide by 2. So you get 147. Okay, midpoint senang je, plus these two value divide by 2. Lower boundary, yang ni kalau dah biasa buat senang je. Kalau untuk first time ni, formula dia, kalau you tengok yang tadi I tunjuk yang warna kuning tu, number before, maksudnya you kena ambil class interval before, walaupun tak ada dalam dalam data tu, tapi sendiri kita kena tambah 144. Yang ni kena fikir, ni tak payah fikir pun tak apa. You ambil je nombor ni, 144 plus 145 divide by 2. Tapi kalau nanti dah biasa buat, yang lower limit ni plus 0.5 sahaja. So, bukan plus, minus 0.5. Kalau yang upper boundary baru plus. Untuk upper limit minus 0.5. Untuk upper limit, upper boundary plus 0.5. Ini kalau nanti dah lama-lama lah, tak payah guna formula ni. Tapi yang ni pun bukan semua boleh guna. Kalau you punya kelas interval ni decimal number, contohnya 1.5, tak boleh guna minus 0.5 plus 0.5 ni. You kena guna yang ni. So untuk cari lower boundary, kalau tengok balik yang, sekejap yang ni. Okay, lower boundary, upper limit of the class before it. So ini adalah upper limit of the class before this class. So this is upper limit plus lower limit of the class. That's why 144 plus 145
divide by 2. Kalau upper boundary, upper limit of the class plus lower limit of the class after it. So, upper limit of the class is 149 plus lower limit of the class after it. So, which is 150. So, 149 plus 150 divide by 2. Oh, faham ke ni? Faham cikgu. Okey, dia mula-mula ni dia macam susah sikit tapi nanti bila dah biasa buat dia senang je. Okey. Apa beza lower boundary, upper boundary? Formula lah. Lower limit senang je, ambil je the first value yang class interval ni, upper limit yang belakang dia. Untuk lower boundary dengan upper boundary ni, for the lower boundary, upper limit before plus lower limit the class divide by 2. For upper boundary, upper limit of the class plus lower limit of the class after it. Then divide by 2. Okay. Untuk yang, ya ada soalan? I can't understand the lower boundary. Teacher, Lower, teacher, it means like for the upper boundary, okay. the upper limit is 149. Upper limit of the class is 149, okay betul. And then with the 149, we just add 1 and plus it together, 150. No. Oh, actually kita ambil this one. Oh, Sekejap I ambil colour lain supaya you tak confuse. Okay, untuk upper boundary, the upper limit of the class plus lower limit of the class after it. You plus these two, then divide by 2. This is for upper boundary. Next for the for this, upper limit of the class plus lower limit of the class after it plus 2. can understand, teacher. Halin okey tak? Cikgu, yang lower boundary tu. Okay, lower boundary, formula dia, upper limit of the class before plus lower limit of that class. You plus and divide by 2. Nanti dia akan ada redundant ni kalau you, apa dia? 145 plus 149 divided by 2. Now, 144 plus 145 for lower boundary. You tanya lower boundary kan? Yes, teacher. Lower boundary 144. Yang ni you kena fikir sendirilah. Sebab ini tak ada dalam kelas interval ni kan. Tapi you boleh tahu. Before 145 is 144. So nanti dia akan ada persamaan. Okay, macam ni. Upper limit of this class equals to lower limit of the second class. Ni first class, ni second class. Kan? So nanti upper boundary of the second class equals to lower boundary of the third class. Diulang-ulang-ulang lah. Okay, Biasanya yang lain yang terkeluar daripada kelas interval ni adalah lower boundary of the first class and upper boundary of the last class. Sebab upper boundary of the last class, you kena ambil upper limit
of this class plus dengan lower limit of the next class. So next class is 175 to something lah. So 175 plus 174 plus 175 divided by 2, you will get 174 plus 5. Okay. Ini cara yang betul lah untuk cari lower boundary and upper boundary. Ikut formula tadi tu. Formula yang I tunjuk mula-mula tadi. Cikgu, exam ada formula ni ke? Tak ada. Formula ni tak ada. Tapi nanti lama-lama you buat, banyak kali you buat, dah hafal dah. Cikgu, kenapa tak ada? Cikgu. Memang tak ada sebab ni senang sangat. Cikgu. Oh, okay. Mula-mula memang you rasa susah. Tapi nanti bila dah biasa buat, dia senang je. You tak payah kira pun. Tu macam I cakap tadi lah. Nak cari lower boundary, upper limit minus 0.5. Untuk upper boundary, upper limit plus 0.5. Tapi formula ni hanya boleh guna kalau dia whole number. Kalau dia decimal number tak boleh guna cara ni, tak boleh minus 0.5 plus 0.5 ni. You kena guna formula yang betul. Sebab nanti dia akan effect lah, dia bukan, sebab dia decimal number kan. Dia tak jadilah. Kalau whole number boleh guna formula ni. Untuk lower boundary 145 ataupun lower limit minus 0.5. Upper boundary, upper limit plus 0.5. Itu macam tips lah, tips untuk cepatkan pengiraan. Tapi yang sebetul-betul pengiraan adalah macam I cakap tadi, yang guna formula ni. Upper limit bla 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 ni. Okay. Ini baru buat frequency table. Belum lagi lukis histogram. Okay, ada soalan lagi? Frequency, okay. Lower limit, okay. Upper limit, midpoint. Lower boundary, upper boundary. Boleh? Faham, teacher. Boleh cikgu. Yes, teacher. Okay. So next. Okay, for a group data in uniform class interval, the size of the class interval can be calculated using two methods. Okay, now kita nak kira the size of the class interval. Okay, method 1. Lower limit of the class 150 to 154 minus lower limit of the class 145 to 149. Macam tadi, frequency table tadi, kita start dengan 145 until 149. Next, 150 to 154. So untuk dapatkan size of class interval, ambil lower limit kelas yang kedua minus upper limit kelas yang atas. Dua-dua lower. Lower class before minus lower after minus lower before. Okay, ini cara untuk dapatkan size of class interval. Lower minus lower. So you will get 5. 5 ni adalah class interval. Ataupun you boleh kira manual 145, 146, 147, 148, 149. So ada berapa semua ni? Ada 5. So kelas dia 5. Size of class interval 5. Ini kalau tak nak guna formula lah.
Dia tak boleh you terus tolak 149 minus 145, you will get 4. The size of the class interval is 5. Sama ada you guna formula lower minus lower, lower second class minus lower upper class, lower second class, ini yang pertama, kelas interval yang pertama tadi, ini yang kedua. Lower plus lower atau upper limit plus upper limit yang belakang ni. Minus. Mana-mana. You nak guna lower minus lower atau upper minus upper. Ini method 1. Method 2, guna class upper boundary and lower boundary. Upper boundary minus lower boundary of the same class. Kalau nak tengok table tadi, okay, nak cari size of class interval, upper boundary minus lower boundary. You buat mana-mana kelas pun akan dapat jawapan yang sama. 154.5 plus 149.5, you get 5. Yang ni pun 5, all 5. Kalau you nak guna formula lower minus lower, 150 minus 145. Or 155 minus 150. Boleh tak? Untuk size of class interval. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Next, cumulative frequency. Macam mana nak kira cumulative frequency? Okay, contoh, given that age, the class interval for age and the frequency, so you tulis dalam bentuk ini, kita panggil frequency table. First column tu mesti class interval, second column frequency, next cumulative frequency. Cumulative frequency, the first one ni sama dengan frequency that class 4. Then nak cari cumulative frequency for the second class, 4 plus 5, 9. For the third class, 9 plus 8, 17 plus 7, 24, 24 plus 3, 27. Yang last ni you akan dapat total frequency. Means 4 plus 5 plus 8 plus 7 plus 3 equals to 27. Bila you tambah semua ni, you dapat 27. Lepas tu kalau you buat cumulative frequency ni, tiba-tiba kat sini tak dapat 27. Means ada mana-mana part yang you salah kira lah, kena check balik. So the last cumulative frequency for the last class must be the total frequency of the data. Okay, ada soalan? Cumulative frequency? No teacher. Okay. No, teacher. Okay, now kita nak construct histogram. Histogram dah pernah tengok kan, bentuk dia macam bacat tapi dia rapat. Kalau bacat dia ada jarak-jarak. Histogram dia rapat. Okay, first find the lower boundary and upper boundary of each class interval. Number 2, choose an appropriate scale on the vertical axis. Represent the frequencies on the vertical axis and the class boundary on the horizontal axis. Maksudnya, for the x-axis, ni x-axis. X-axis ni adalah class boundaries. Okay, untuk y-axis adalah frequency. Ni tak boleh tertukar. Frequency, class boundary. Ini untuk histogram. Yang ketiga, draw bars that represent each class where the width is equal to the size of the class and the height is, macam nak sebut ni, proportionate.
entahlah, to the frequency. Maksudnya sepadan lah dengan frekuensi tu. Polygon pula, mark the midpoint of each class on the top of each bar. Then mark the midpoint before the first class and after class with zero frequency. Sekejap lagi kita tengok. Then draw a straight line by connecting the adjacent midpoint. Okey, contoh. Dia bagi table macam ni. Ini soalan exam lah ni. Biasanya dalam exam memang dia dah bagi siap-siap you punya scale. 2 cm to 10 km per hour, 2 cm to 10 car for the vertical axis. So kena tahulah vertical axis ni vertical and horizontal. Vertical ni adalah number of car. So ni adalah x-axis. Horizontal axis adalah vertical kan menegak kan, so y. Ini y axis, horizontal mendata, ini x axis. Okay, first step kena lukis frequency table. Frequency table, first column tu class interval, second column frequency. Ini adalah frequency. Ini class interval. So first column class interval, follow sahaja apa yang ada pada soalan. Number of car tu adalah frequency. So salin je for the second column. Okay, next, third column midpoint. Midpoint senang je. Lower limit plus upper limit divide by 2. Then lower boundary and upper boundary. Yang ni tadi dah bagi tahu dah macam mana nak kira. Tu macam I cakap tadi lah. Tips dia, for the lower boundary, lower limit minus 0.5. For the upper boundary, upper limit plus 0.5. Midpoint, lower boundary, upper boundary kena isi sendiri. Yang dua ni dah ada dalam soalan. Okay, ini adalah frequency table. Okay, siap frequency table, baru you boleh lukis histogram and frequency polygon. Dia nak okay, ni tadi adalah histogram. Yang ni number of car ni adalah frequency. Dalam soalan tadi dia cakap 2 cm to 10 car. So 2 cm, ini 2 cm. 2 cm ni tak perlu ukur. Ambil je yang kotak yang besar tu kan. So 2 cm, 10, 20, 30. Lepas tu yang ni, you kena tinggalkan 2 cm kosong kat sini. Okay, 2 cm. Jangan rapatkan histogram ni ke tepi. Okay, yang ni jangan risau. 0 to 96.9 ni, 69.5. Jangan risau. 0 sampai sini kan 69.5. Banyaknya jarak dia. Jangan risau. Ni tak ada masalah. Cuma yang next tu, okay, ni ambil daripada mana? Daripada table tadi. Start dengan lower boundary. Lower boundary sampai upper boundary yang terakhir. Apa tu? Kenapa jadi macam ni? Okay. Teacher, Yeah. in exam will we be given graph paper for this question? Yes. Okay. Plus graph paper will provide to you. Okay, so start dengan first lower boundary and end with last upper boundary. Then you lukislah. Ini tadi yang first, ni tadi dia punya frequency 5.
then 10, 20. So first 5, 10, 20. Number of bar ni mesti equals to number of class interval. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So your bar ni mesti ada 6 juga. So settle lah, ini siap dah histogram. For frequency polygon, tadi dia punya formula tadi, mark the midpoint before the first class and after the last class. Okay, maksudnya, sini. Mark the midpoint before the first class and after the last class. That's why tadi I suruh you tinggalkan ruang 2 cm dekat depan ni. Sebab kita nak tanda midpoint. So tanda saja midpoint tengah-tengah. You dah siap lukis histogram just now. You just mark the midpoint of each histogram. Teacher, Yeah? how big must the bar be? Like berapa kotak? Berapa bar? Yang graph bar tu kan? Aha. Like satu bar tu berapa kotak dia kena draw? Like from the first, like for example 69.5 until 79.5 kan cikgu? Aha. In between tu berapa kotak dia kena, like 2 how many? cm. Oh okay. So each bar 2 cm. 2 cm ataupun 10 small box. Okay, thank you. Cikgu. Okay. So for the frequency polygon, you just mark the midpoint. Boleh letak pangkah atau boleh letak bulat. 5 kotak dan bulat. Bulat macam tu. Tapi kalau dalam textbook dia guna pangkah macam ni. Up to you lah. Kalau I suka guna bulat. Senang nak nampak. Yang ni nanti dah terlukis besar ke kecil ke kan. Up to you lah. Mana-mana pun terima. Okay, once you dah mark the midpoint, you just join all the midpoint guna pembaris, guna ruler. Tak boleh freehand. Cuma mesti start dengan ni selalu pelajar lupa. Bila suruh lukis frekuensi polygon, dia hanya mark midpoint pada histogram yang dia lukis sahaja. Dia tak mark midpoint before and after. Ini potonglah, potong 2 atau 1 atau 2 markah. Rookie lah, you tak tanda 1 markah. Tak tanda 2 markah. Ada yang tanda 1 je, belakang tak tanda. Ada yang tanda belakang je, depan tak tanda. So tolak markah kat situ. So yang warna pink ni, garisan warna pink ni, itu kita panggil frekuensi polygon. Kadang-kadang soalan nak you lukis histogram sahaja. Kadang-kadang dia nak atas histogram ada frekuensi polygon. Kadang-kadang dia hanya nak frekuensi polygon sahaja. So kalau nak frekuensi polygon sahaja, tak perlu lukis bar-bar ni, you hanya tanda midpoint sahaja. Midpoint ni ikut frekuensi dia. Contoh, for the first class tu 5, so you tanda je dekat 5. Midpoint tengah-tengah ni kira 5 kotak dan frekuensi dia 5. Dia depend pada soalan. Soalan ni adalah soalan wajib untuk SPM for the last batch tu yang KBSM tu. So yang KSSM ni pun rasanya mesti ada satu juga kena lukis. Cikgu, berapa markah soalan ni? Kalau soalan SPM sebelum ni dia 12 markah. 12 markah tu bukan untuk lukis je. Yang lukis ni 4 markah je. Biasanya table 3 markah. Lukis ni 4 markah. Lepas tu ada lagi tambahan markah 5 markah yang ekstra tu lagi soalan-soalan lah. Soalan dia akan tanyalah, nanti you akan tengok. Ni frequency polygon also can be constructed without constructing a histogram. Ni tadi I dah bagi tahu dah. Mula-mula you add 1 class interval before and after the last class. And then find the midpoint. Choose appropriate ni biasanya dah diberi dalam soalan. Macam tadi dah bagi dah 2 cm untuk berapa frekuensi, untuk
dan untuk berapa y axis tu. Ni biasa dah bagi dah. Tak perlulah you choose an appropriate scale. Biasa dah bagi. Then mark the midpoint and then connect each midpoint with a straight line. Ni tadi macam I terang lah. Tanpa lukis tanpa lukis histogram, you boleh lukis frekuensi polygon. Okay, contoh. Dia bagi table biasa macam ni lah. So, mula-mula letak buat dalam bentuk frekuensi table. The first column is class interval, second column frekuensi ataupun number of participant. Cuma dia dah add siap-siap dah. Yang ni sendiri kena buat. Sendiri kena buat. Lepas tu yang ni cari je lah plus. Then tanda di midpoint. Then sambung je garisan. Yang tanda ni, yang 47 ni adalah for the first midpoint yang tak ada dalam soalan. Yang soalan bagi yang ni je kan? Soalan bagi start daripada 50 to 54 until 70 to 74. Yang dua ni yang you kena tambah. So number of participants 0 lah. So bila you lukis pun dia memang ada kat 0. So yang ni 2 cm. Jangan risau, 0 to sini 47. Tak balance, tapi 47 to 52, 5. Dia punya size kan. So jangan risau, abaikan sahaja. Okay, ni cara lukis frequency polygon without constructing the histogram. Teacher, Yes? that means for this we don't need to count the lower boundary and the upper boundary, right? Yes, correct. Untuk lukis histogram, you need upper boundary and lower boundary. That's all. For frequency polygon, you need midpoint. For the first soalan tadi contoh tu, dia ada midpoint, upper boundary and lower boundary sebab dia nak combine. Sebab dia nak lukis histogram and frequency polygon in the same graph. Okay. Tapi kalau soalan tu nak you lukis histogram sahaja, contoh ni tadi, kalau dia nak you lukis histogram sahaja, ni. Kalau dia nak you lukis histogram sahaja, kolom midpoint tak perlu buat. Tapi kalau dia nak you lukis frekuensi polygon, lower boundary, upper boundary tak perlu. Yang ni dia buat semua sebab dia nak buat dua graf dalam satu graph paper. Okey, boleh tak? Can, teacher. Okey, habis dah. So ni homework. Satu sahaja, tapi satu ni ada berapa soalan? 4. 4, dah tengok dah. So untuk yang soalan yang pertama ni hanya buat table sahaja yang ada lower, upper, midpoint, lower boundary itu sahaja. Yang kedua ni baru lukis. Sekejap, betul ke lukis? Take the midpoint, ni pun belum lukis lagi. Table sahaja. Soalan 3 baru lukis. Yang ni construct histogram and frequency polygon on the same graph. So you punya table nanti mesti ada midpoint, lower boundary, upper boundary. Untuk soalan ni dia nak you lukis frekuensi polygon sahaja. So table tu ada class interval, frekuensi and midpoint only. Okay, so ni graph paper. Macam saya cakap tadi, yang kotak yang besar ni 2 cm. Tak perlu ukur dengan pembaris sebab ada kertas graf yang ukuran dia tak sampai 2 cm. Ada yang lebih 2 cm, ada yang ngam-ngam 2 cm. So you tak payah fikirlah. You anggap je satu kotak yang macam ni adalah 2 cm, 2 cm. Okay. Sebab dalam exam pernah berlaku, cikgu homework buat dalam buku mana? Okay. 7 maksudnya, ni chapter 7 kan? Chapter 7, match 1. Match.
Teacher, Ya. Yeah. Cikgu, saya dah buat satu soalan dalam maths 3. Apa tu? Saya dah start buat soalan tu dalam maths 3. First soalan cikgu. Dalam Maths 3? Tak apalah, mana-mana buku pun boleh lah asalkan buat. Okay, teacher. Okay, so kertas graf ni itulah kalau kat sekolah bolehlah I bagi. Tapi sebab you kat rumah, so kena beli atau you boleh print kertas graf. I boleh bagi soft copy. Tapi dia tak warna hijau lah, dia warna black and white. Kertas graf normal tak boleh. Apa tu? can. Can, the normal graph paper can. They just say if you don't have. Yang you kena guna yang hijau tu lah. Maksudnya kalau you tak ada, you kena pergi beli. Kan? Tapi kalau you ada printer kat rumah, you tak ada kertas graf, I boleh bagi you soft copy dan you print. You boleh pilih lah mana-mana. Kalau you memang ada kertas graf yang warna hijau tu, boleh guna terus. Kalau you lukis nanti, dia punya graf tu macam pendek je kan? Boleh kerat. Boleh guna untuk 2 graf. Okay? Okay. Okay, teacher. Okay. For Teacher, the next, assignment, do we have to paste in our book? is what? The graph? Yeah. Yes. Okay. Okay, untuk next class, saya akan pilih seorang yang akan hantar homework dia before we discuss. Siapakah orang tu? Kita ni lah, The kita. spring ni lah dia. Yes. No. His wheel is very dangerous. Kenapa ni internet ni? Tiba-tiba dia tak nak pula ni. Cikgu, internet tu kasihankan kami. Itulah. Tiba-tiba dia tak bagi. Maksudnya orang yang terpilih ni, okay dapat dah. Orang yang terpilih ni, dia kena hantar homework tu hari ni kat I. What book did teacher tell? Book 1. Tapi Halim dia dah terbuat dalam book 3. Tak apalah, asalkan buat. Okay, orang yang terpilih ni, yang bertuah ni, dia akan hantar homework tu hari ni. Sebelum pukul 6 petang. Okay. So orang tu adalah, sebab I nak tengok dulu you buat macam mana. So sebelum kelas besok, I akan komen lah. Okay, orang tu adalah Who is the lucky person? okay Nitya, nanti hantar kat I tau. You siap je, you terus hantar. Nitya ada kan? Ada semua. Okay, so that's all.